महंगाई और मां की बीमारी से तंग आकर मास्टर्स करने वाले दो बेरोजगार भाई डाकू बन गए। एक बिजनेसमैन को लूटा तो उसको रोते हुए अपनी कहानी भी सुना दी। ये गलत बात नहीं है। कहते हैं अंकल हमारी वालदा कैंसर की मरीज है, माँ के लिए मैं इस सारे इलाके को आग लगा सकता हूँ। मैं अपनी बेटी को सेटेलाइट ऑन ए ब्लॉक में ना ला करती है वहाँ छोड़ने गया था। वापसी पे मैंने 30,000 निकाला एटीएम से। मैं फ़ोन कर रहा था तो इस दौरान मुझे टक टक की आवाज़ आई तो मैंने देखा कि दो नौजवान खड़े हैं ऐसे। उन्होंने पिस्टल इस तरह करके रखा हुआ है। मैंने नीचे ऐसे कर लिया जी। नीचे किया जब शीशा जो है इसका ग्लासेस नीचे किए तो इस दौरान हमें कहते हैं जी कि हमें पता है कि आपने रवानाबाद से पैसे निकाले हैं, हमने आपको देखा है तो काइंडली आप मेहरबानी करके ये आप मुझे पैसे दे दें। ये माइक्रो सेकंड में सारी गेम चल रही है। लोग जा रहे हैं इर्द गिर्द, कोई पता नहीं है। और क्योंकि सारा पिस्टल जो है सर के ऊपर की तरफ इसने रखा हुआ है। और मैंने कहा कि बेटा, मैंने इसको बेटा करके कहा, मैंने कहा बेटा 30,000 रुपये की कोई बात नहीं है, ले लें। लेकिन आप ये क्यों करते हैं? ये गलत बात नहीं है कि आप लोगों से पैसे लूट के ले जाते हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई गलत है। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें मैंने देखी है कि एटीएम से आपने बच्चों से पैसे लिए हैं और मज़ामत हुई है, वहीं गोली मार के चले गए हैं। घर का वाहिद एक कफील होता है वो। कहते हैं अंकल आपको पता है कि हमारी क्या मजबूरियाँ हैं? मैंने कहा क्या मजबूरियाँ आपकी? कहते हैं अंकल हमने मास्टर MSc किए हुए हैं, हमारी वालदा कैंसर की मरीज है, हमने अपने रिश्तेदारों को भी आजमाया। माँ एक ऐसा अजीम रिश्ता है कि उस माँ के लिए मैं पूरे इस सारे इलाके को आग लगा सकता हूँ। मैंने हर बंदे से मांगा, माँ को सिसकता हुआ देखा तो मैंने 2-3 वारदातें इससे पहले की हैं, ली हैं, लोगों ने दे दी हैं। अंकल आप के साथ ये जो बात हो रही है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरा काम है पैसे लेके चले जाना। लेकिन आप एक अच्छे बंदे लगे हैं तो मैं आपको अपना वाकया बता रहा हूँ। तो मेरी वालदा को हफ्ते की 10,000 रुपये दवाइयों की ज़रूरत होती है। तो हम दोनों भाई निकलते हैं। हम इस अंदाज से मैंने कहा आज तक किसी को फायर भी मारा है? कहते हैं लोग बड़ी आसानी से पैसे जो हैं वो हमें दे देते हैं तो हम ले लेते हैं उनसे पैसे। तो हम ये नहीं बताते लेकिन आपको बता रहे हैं। आपने, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि आपकी शक्ल मेरे भांजे से मिलती है तो यार ऐसे ना किया करें आप। तो बहरहाल हमने कहा कि कभी जिंदगी में किसी को जान से ना मारना यार, क्योंकि मैंने देखा है अपारा में एक बच्चे को मार के चले गए थे, वो अंदर ही एटीएम के अंदर ही उसका खून बह गया और उसकी डेथ होगी। तो कहते हैं अंकल आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपको खुदा की कसम वापस करेंगे पैसे। मैं इमोशनल हो जाता हूँ यार, इन बातों को क्यों बताऊँ मैं इमोशनल। मैंने उसको आगे आया जब चढ़ाई पे तो उनके फेस आ रहे थे मेरे चेहरे के ऊपर। तब मैंने साइड में गाड़ी रोकी, मैंने कहा ये भड़ास मैं कहाँ निकालूं। मैंने इसलिए ये नहीं किया था कि सोशल मीडिया के ऊपर मैं दूं, मेरे हमदर्द दोस्त हैं सोशल मीडिया पे, मैंने ये पोस्ट उनके लिए चढ़ाई। भाई साहब मैं आपके तासुरात समझ सकता हूँ। उन्होंने आपको ये कहा कि हमारी वालदा को कैंसर है जिसकी वजह से हम ये कुछ करने, बेरोज़गारी बहुत है, तो और क्या बातचीत हुई? वो कैसे नौजवान थे, उनका कुछ थोड़ा सा पता चल जाए। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे हम उनको एक्सपोज करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। इतने खूबसूरत बच्चे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह मेरे बच्चे हैं ना, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। एक तो होते हैं ना वो लेबर टाइप जो लोग होते हैं, या इस तरह यही समझ लें कि किसी खूबसूरत माँ के खूबसूरत बेटे थे। तो मैंने उनको कहा कि बेटा, उन्होंने कहा नहीं करेंगे अंकल, कोशिश करेंगे, जॉब मिल गई तो छोड़ दें। मुझे पता है कि ये इंटरव्यू मेरे कई दोस्त देखेंगे। उनको मैंने कहा कि गरीब लोगों को वो मदद करते हैं। मेरे फ़ोन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, वो डायरेक्ट नंबर देता हूँ। तो उन औरतों को वो सिलाई मशीनें देते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो
جب میں نے یہ چڑھا دی پوسٹ اس کے اوپر میرا دل ہلکا ہو گیا, میں رویا وہاں کہ یہ بے روزگاری کے عنصر ہیں, اتنے اتنے اس ملک کے اندر 3-3 4-4 BMW گاڑیاں لوگوں کے گھروں میں کھڑی ہیں, ساتھ والوں کو کچھ بھی نہیں دیتے, بچوں کو چھوٹے پھول بیچ رہے ہوتے ہیں بچے تو ان کو دھتکار دیتے ہیں وہ لوگ جو ہیں. تو میں میرا دل کی, اب میں رویا ہوں, میرے دل کی بڑاس تھوڑی جو ہے نا وہ میں کنٹرول میں ہو گیا ہوں. آپ نے آج آپ آئے, شکریہ آپ کا. میں اس لیے نہیں میں نے کیا کہ میری کوئی بھی وائرل ہوگی, یہ مجھے اپنی ماں کے دودھ کی قسم ہے, میں نے صرف یہ بتایا کہ یہ بے روزگاری جو اس ملک کے اندر ان لوگوں نے کر دیا, نوجوان بے روزگار ہیں, بڑے بڑے خوبصورت لوگ بے روزگار ہیں. تو میں نے اس کے لیے کیا کہ یہ حکومتی لیول پہ کوئی لوگ دیکھے, میری عام لوگ دیکھے, ویلفیئر والے اپنے ساتھ, میں نے کہا جی مدد کیا کریں آپ ان کو. تو یہ میں تو اب جہاں جاتا ہوں, آپ یقین کریں, یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنے کتنے گروپوں میں, ایک فاطمہ نامی لڑکی ہے ٹک ٹاک پہ 10-12 ملین سے زیادہ جو ہے نا لوگ جو ہیں, اس کے میرے پاس ریکارڈ ہے, لوگ روئے ہیں, کہتے ہیں انکل کا ہمیں فون نمبر دو. اس نے ٹک ٹاک سے وہ لی ہے جو ویڈیو ہے سارا کچھ. اور کچھ میرے بیٹوں نے کہا ہے, جس طرح آپ نے بھی دیکھا ہے, وہ بھی آج میں نے دیکھا ہے وہ 9 ملین سے بھی زیادہ وہ پوسٹ جو ہے ابھی دیکھ رہے ہیں لوگ اور اس کو کمنٹس کر رہے ہیں. تو میں اس کے لیے نہیں کیا تھا, مجھے معاف کیجئے گا دوستو جو بھی دیکھ رہے ہیں, کہ کوئی میں وائرل ہونے کے لیے میں نے نہیں کیا. میں صرف حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوانوں کا کیا ہوگا, یہ بے روزگاری ماں کے لیے. تو میں کہتا ہوں میں اپنا گردہ بیچ دوں ماں کے لیے, اگر ماں کو ایسا, ماں دنیا میں نہیں ہے, چلی گئی ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ جو بھی آپ کے چینل کے توسط سے, کہ آپ جس کے پاس کوئی فالتو پیسہ ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو آپ لازمی سپورٹ کریں. میرے ساتھ اداروں نے بھی رابطہ کیا ہے اس کی وجہ سے کہ بھئی آپ ان کا اولیہ بتا کے دیں. ایک بچہ اگر اس کو ماں کی وجہ سے اگر اس میں چلا گیا ہے, پیسوں کی وجہ سے, کہ ماں کا علاج کرانے کی وجہ سے اب اگر ٹھیک ہو گیا ہے وہ, تو وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے پیسے واپس کر دیے ہوں, میں آپ ہو سکتا ہے, میں اس کو اوپن نہیں کرنا چاہتا. تو میں ان بچوں کو یہی کہوں گا, اگر وہ دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی کرمینل بندہ میری اس میں دیکھ رہا ہے, تو اس سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر انتہائی آپ کی مجبوری آ جاتی ہے تو آپ خدا را یہ سمجھے, جس طرح آپ کی ماں مر رہی ہے تو کسی کو آپ بے اولاد نہ کریں, کسی کو آپ یتیم نہ کریں, کسی کو آپ بیوہ نہ کریں. یہ میری بات ان سے ہوئی ہے, یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ 3-4 منٹ کی ٹوٹل بات ہے, جس کو ایک سمندر کی صورت میں اگر میں کرنا چاہوں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. کیا نام ہے, ان بڑے آنسو تھے, جو دوسرا تھا نا بیک والا لڑکا تھا, جس طرح میرے آنسو آئے اس طرح اس کے بھی آنسو تھے.